Iminembwe mu gihugu ca Kongo ushobora kwibaza ati vyifashe gute? Cyo kavuga ati mu itangazo rya Burkina Faso ryiyamiriza Ubufaransa vyifashe gute? Ico ngusaba gusa no kubana nanje kuri channel ya Ninero, kurasa abone, subscribe, kwinjira ni like na commentaire kugira ibintu bishobore kugenda neza. Hama ndakubwire, murazi neza yuko mu minsi yahera itariki 20 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka turimwo, Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yaragendeye mugenzi wiwe iwagadugu mu gihugu ca Burkina Faso, aja kuraba mugenzi wiwe muri Burkina Faso. Ati ivyifashe gute? Kuva ico gihe babonana warabonye neza yuko ubu igihugu ca Burkina Faso gisigaye gifata ingingo zikomeye, citwaje neza yuko Perezida w'igihugu cy'u Burundi ariwe asanzwe aramutswa umuryango w'ubumwe bwa Afrika, ariwo bita Union Africaine. Kuva ico gihe twarabonye ko igihugu ca Burkina Faso gisigaye gifata ingingo zikomakomeye, kivuga ati twebwe turafise undi mugabo adushigikiye, turafise umugabo adushigikiye, niyo mpamvu ushobora gufata ingingo atabwo bamfise. Cyo dusuramwe vya Gaddafi, ngira muravyibuka impamvu Gaddafi yishwe bivaye n'ingingo yahora afata, hari kubera yuko Gaddafi ntarashigikiwe n'uwarasanzwe ayoboye Union Africaine. Uno musi rero Capitaine Ibrahim Traoré ya migambi ya Gaddafi urabona neza ko iri kiraja mu ngiro, ashigikiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Yaramuhanuye amwe mu majambo akomeye cyane, turaza kuyabashikiriza ngaha muje kuyumva. Kungenda mubwiye ati ivyo uri kurakora ni vyiza cyane, komeza ugira inguvu, ntucike intege. Twebwe nka jewe ndongoye Union Africaine turagushigikiye cyane, komeza ukore bizogenda neza. Umviriza ijambo rero yamubwiye, hama dushobore kubandanya. Murakoze. Ibrahim Traoré et le peuple burkinabé pour l'accueil très chaleureux qui m'a été réservé, moi et ma délégation, depuis notre arrivée. J'ai trouvé le Burkina un pays devenu stable, un peuple aimable qui nous a accueillis avec joie. Je profite de cette occasion aussi pour féliciter mon frère, camarade Ibrahim Traoré, pour son courage, son dévouement, son engagement pour la paix et la stabilité dans son pays. Ce que j'ai trouvé démontre très bien que le peuple est uni derrière les institutions pour combattre l'ennemi commun. Je félicite aussi le peuple burkinabé de son amour patriotique, de son soutien derrière son président. Ici, je suis venu en tant que président de l'Union africaine, et aussi je me réjouis d'avoir rencontré mon frère en tant aussi que président de l'Alliance des États du Sahel. Comme vous le savez, l'Union africaine a décidé de m'envoyer comme émissaire de l'Union africaine dans la région de Sahel. Ça démontre aussi que l'esprit de l'Union africaine commence à voir clair sur la vraie union de l'Union africaine. Il est vrai, les pays africains ont des problèmes particuliers, chacun dans sa particularité. Le Burkina aussi a des défis, mais les défis n'empêchent pas que l'unité reste, la solidarité reste. C'est pour cela que l'Union africaine doit constituer un pont solide qui va lier le peuple burkinabé aux peuples africains, les institutions burkinabées et d'autres institutions africaines. Donc, je suis venu effectivement pour cimenter ce pont, pour discuter sur des questions diverses, surtout les questions concernant la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, mais aussi
la voie de stabilisation de ces pays et comment aussi renouer les bonnes relations qui doivent être entre les États du Sahel et l'Union africaine. Les discussions se sont passées très bien et maintenant je connais la réalité objective de la région du Sahel et aussi du peuple burkinabé et je compte dresser un bon rapport qui sera un rapport objectif que je vais présenter à l'Union africaine et j'espère que sur la base de ce rapport, les relations vont encore une fois se renforcer et on pourra aller ensemble. Kuva ico gihe ngira amajambo murayumvise, kuva ico gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe atwara umuryango wa Union Africaine, murabona neza yuko Capitaine Ibrahim Traoré ko atabwoba afise. Ivyo ushobora kutavyizera ariko ku basanzwe bakurikirana ibintu bijanye na geopolitique basanzwe banuganza neza amakuru atandukanye. Ego nivyo Capitaine Ibrahim Traoré arashigikiwe kabisa na bimwe mu bihugu vy'abazungu, arashigikiwe n'imwe mu bihugu vy'abazungu cyane cyane nk'Uburusiya. Rero mu ngingo yafashe ku munsi w'ejo yarafashe ingingo ikomeye cyane yo kwirukana Umufaransa akamubwira ati twebwe ntitugukeneye, twebwe turi mu bwigenge. Itangazo ryasohowe n'igihugu ca Burkina Faso bagirije Ubufaransa neza yuko bashigikira umugwi w'iterabwoba bagateza umutekano muke mu gihugu ca Burkina Faso. Uraneza yuko kuva igihe na Evariste amaze kuhagendera ikibazo c'amakudeta carahindutse. Ubu kudeta nibwo yoba nta bantu benshi nta bantu bigira bahitanwa niyo ntambara kuva ico gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi agendeye mugenzi wiwe Ibrahim Traoré. Nibwo bakudeta izimira canke kudeta ipfa ata muntu n'umwe ahasize ubuzima. Biratandukanye no mu minsi yahera wacu usanga abantu benshi cyane wumva ngo ku Kirimba hariho abishwe ariko ubu ngubu uraneza yuko Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yaramwunguye canke Traoré akaba yarumvise zimwe mu mpanuro za Ndayishimiye. Reka rero dukomeze rero tumwipfuriza amahirwe muri zimwe mu ngingo zikomeye cyane, muri zimwe mu ngingo ubona neza yuko ya migambi ya Muammar Gaddafi wahoze atwara perezida asanzwe akora. Katumwipfuriza amahirwe rero. Mwongere mu ntize amatwi nonge ndabasangize amwe mu makuru agezweho iminembwe mu gihugu ca Kongo. Ushobora kubaza ati iminembwe byifashe gute canke avuga ati iyi video ndiko ndaraba bimeze gute. Iyi video yerekana umusozi wahe ko mbona ibinogo, iyi kambi ryari ry'abande vyari bimeze gute. Reka nonge ndagushimire cyane wewe wakomeje kubana nanje. Ico musaba gusa mu kwinjirana canke no gukomezanya like, commentaire, utibagiye akajambo gakomeye cyane sabone karabe ugakoreko canke subscribe nakone ugafyondeko. Tugaruke rero ku video yacu nashoboye kurungikirwa. Iyi video neza ni iminembwe mu gihugu ca Kongo, ni iminembwe aha ni ku musozi wa Kitavi, iminembwe ku musozi wa Kitavi aho berekana neza yuko ikirindiro c'umugwi canke w'inyeshamba wa M23 AFC iki nico cari ikirindiro cabo. M23 canke ingabo z'u Rwanda RDF zatwigwaneho za RD Tabara zose zari zicumbitse muri kano karere za Kitavi. Urabona neza yuko bari bashinze ikambi ikomeye cyane, barashinze ikambi ikomeye cyane. Ngira murabona n'amazu abashefu bararamo, ngira murabona akazu ari hakurya. Rero uyu musozi muri operation yabaye FDNB ingabo z'u Burundi, FARDC ingabo za Kongo n'abagwanyi bakomeye cyane abawazalendo n'abarezibu barakoze operation barirukana izo nyeshamba hamwe n'abo bagabo n'izo ngabo za RDF ingabo z'u Rwanda hamwe n'abacancuro b'aba France.
bose bari bacumbitse kw'iri kambi. Iyi kambi yariyo kambi nkuru ikomeye cyane ya FCM23. Ubu tuvugana rero muri uyu mwanya, aya masaha, izi tarike, uyu musozi wa Kitavi muri Minembwe ariko harakontorogwa n'ingabo z'u Burundi FDNB. Murazi neza yuko bagiye gukora operation batigera batsindwa ku rugamba. Niko byifashe rero, bariko barambaza ati amakuru ameze gute muri Congo. Video niyo, amakuru twahawe, amakuru yizewe. Bamwe bati ata foto nta cabaye, ngira ifoto murayibona, murabona ibinogo, murabona imiferege aho aba M23, aba RDF, abacancuro b'Abafaransa hamwe na Twigwaneho na RD Tabara, aho niho bari bacumbitse mu binogo, mu imiferege. Murabona neza yuko aho binyegeza, ngira muko murabibona neza yuko aha rero niho bari bacumbitse, ni hano. Mukomeze mubane nanje rero, mukomeze mubane na Ninero, mukomeze mukore like kugira uzoze urashobora kumenya amakuru aba agezweho, cyane cyane abakunda kuyandika inbox. Rero nibaza ko canke murabona neza yuko amakuru aba agezweho arayo. Mukomeze mubane nanje rero, mukomeze muhezagirwe. Abagomba badutera intege tubabwira ati mugire aho muba mubahwe. Abari hanze y'igihugu bakomeza twandikira mugati komeza utwereke amakuru, komeza utubwire amakuru agiye atandukanye. Nanye mvuga ati ata foto nta cabaye. Ifoto murayibonera rero, aha ni ku musozi wa Kitavi Iminembwe, ngira murabona akarere ka Minembwe, muriko murakabona. Uko rero niko vyifashe muri uyu mwanya. Nako bibagena kadobo, ngira murayibona. Uyu n'umusozi, ngira muriko murayibona neza cane. Uyu n'umusozi wa Kitavi Iminembwe, hamwe mwese kumva ngo intambara. Mwari kumwe na Ninero, mukomeze mukore subscribe kugira mushobore kuza muronka amakuru yizewe. Mukomeze mugire umunsi mwiza. Ciao.